তিন মাসের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। রবিবার থেকে কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু বৃদ্ধি পেয়ে হলো 968 টাকা। আগে ছিল 939 টাকা। 14.2 কেজি ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য 29 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক উত্তেজনা আর হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচলের সমস্যা হওয়ার কারণেই দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার এই মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি পড়বে কোটি কোটি গৃহস্থ পরিবারের ওপর। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।